So chúng ta có hấp lại này momo hut ở đó tini pula test khai này cái nào bahai taste box gari thang tongo tabo ga otini nokor kana ko tabo hấp kana ko horosunga so lai kana horosunga so lai kana table clean khai je ko table clean khai din ma sanai so tabo ga khaya so khai ko nai ni আর om kiakung bibro pisawoi achna ya ko pisai khai khai asu look ni view na message ani camera bahi jan phai jong hasani ado এটা একদম ভিউ নাই থাকো ইকো অমখে অরনি মেনু সিয়াল মোমো হাটনি অরনাইদি মোমো ন কারি বতাই গোबांमा आइटम्स मान थगो स्टार्टर नि बिसिंगो मेन कोर्स नि बिसिंगो के कोल्ड ड्रिंक्स रक बड़ अवेलेबल तंगो और मेन्यू खरै अब हुनके चिनी मोमो शक पाइखा जों चिकेन मोमो ऑर्डर मानी स्टीम मोमो के या हुनके कोल्ड ड्रिंक्स फाइसा ग्लास नि बागै नाशिंगि तंगोसों ताबो गां चाइना गेना चाइना रगनो सावनो सिगां सूप एकदम आंसंगो तंखा सूप लय नेना yummy soup thok suka beli soup thok suka tabuk momo try kene gina momo omo hongke mayonnaise omo hongke red chutney omo hongke green chutney gang khe ketik sa hamza go ba pula mayonnaise besi ne gina amar gora sanghe don ki lo leusi সকলোকে একদম অনেস্ট রিভিউ সঙ্গে মোমো তো চাই না নো আমি yummy con cold drinks na la dong so আচ্ছা ঠিক আছে এবং কিছু cold drinks এবং হচ্ছে chicken crispy chicken ko plate of the faka yang momo salai dongo borok ni ro ang kaisa unique jinis nai nuksak nai di moni piango lai berzak nai di ekdom niko lai berzak omo shok paikha chini fried rice tai chicken kosha by butter chicken masala so hey friends chinta bo chai paikha iko chin table ko sapong paikha ke oro sintini chakha chicken momo crispy chicken ke fried rice tai tamong khamu chicken butter masala tai chicken kosha ekang chamani jing salai mani joto jing thokja kha ke na phainai karo phai chai mano oboni location kha gandhi ghat inke hapana kisa details ke saiwana gandhi ghat o phaikang ke noro kaisa cafe ani blog no khana sip in stories sinai ogana tino oboni gandhi ghat phaikang no kaisa shoni mondir nungnai o shoni mondir loge no kaisa nama kisa gori hai hapana kisa nama kotor gai hab manai ja o lama no habino kisa bisingo phaikang ke no norok o সিয়াল মোমো হাট no nai manai nugi manai ta hangkoro no rok phai mano ekdom naidi restaurant ni ekdom views ro ekdom kotoma jaga kahama ke bichalai tong orang nalia hingke yang hingke eko amti heke ke tamo ain side botong room besan ko oro asu laikha eko rom ti khasung mani hingke tini bagai ani mini blog asu nong sinai hingke tata te sama lafiana ani next blog kaham keren khe tongbai di jotono no hor kaham hingke ani je channel no subscribe khain kon ke no subscribe khai di like khai di share khai di comment khai di bye bye